የተወደዳችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንግዲህ ዛሬ በቪዲዮ ላይ ይዘንላችሁ የመጣ ነው የ100 ብር ቻሌንጃችን ክፍል 2 መርሃ ግብር ነው። ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው በዚህ በዮናስ ቲዩብ መንፈሳዊ የዩቲዩብ ቻናል የ100 ብር ቻሌንጅ ጀምረን ነበር። ያ የ100 ብር ቻሌንጅ የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ በዓሉን በራቸውን ዘግተው የሚያከብሩትን ለበዓሉ የሚያስፈልጋቸውን በየቤታቸው ይሄድን ለመስጠትና ነዲያንን ደግሞ አንድ ቦታ ሰብስበን ለመመገብ መርሃ ግብር ይዘን ነበር። እዛም ላይ ደግሞ ሁላችሁም አነሰበዛ ሳትሉ ከ100 ብር ጀምሮ የ100 ብር ቻሌንጅ ላይ ሁላችሁም ተሳትፋችኋል። ያ የተሳተፋችሁት ተሳትፎ ደግሞ አሁን ላይ ምን ላይ እንደደረሰ የምትመለከቱበት ቪዲዮ ነው። ይህ ክፍል 2 ነው። ነዲያንን ሆለታ ደብረ ኤዶም ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ላይ ሰብስበን የምገባ መርሃ ግብር አካሂደናል። ይህንንም ደግሞ ለዳግም ትንሳኤ ያደረግነው። ይህም ደግሞ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ተርቤ ያላበላችሁኝም የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ነውና ይህንን ያደረግነው። እናንተ በሰጣችሁት ገንዘብ ይህንን አድርገናል። ክፍል 1 መርሃ ግብራችን ደግሞ ከዚህ በፊት በዚሁ መንፈሳዊ ቻናል ላይ ተለቆላችኋል። በየቤታቸው ለተቸገሩ እህት ወንድሞቻችን ለበዓሉ የሚያስፈልጋቸውን ስንሰጥ የሚያሳይ ቪዲዮ ወደ እናንተ ደርሷል። አሁን ደግሞ ነዳያንን አንድ ቦታ ሰብስበን የምገባ መርሃ ግብሩን ስናካሄድ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ከዚህ መቀጠል ቪዲዮን እንከታተላለን ማለት ነው። መርሃ ግብሩ ምን እንደሚመስል ሁላችሁም በቪዲዮ ትመለከታላችሁ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከደልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀኝ ተቋሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የቅዱሳን አምላክ የሠራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ በምህረትና በቸርነትህ በይቅርታና በመግቦትህ ሳትለየን መዓልቱን ሰዓተ መዓልቱን ባርከህ ቀድሰህ በሰላም አውለህ ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ጊዜ ስላደረስከን እናመሰግንሃለን። ከመልአኩ ከቅዱስ ገብርኤል ከወላዲተ አምላክ ከድንግል ማርያም በረከት ረድኤትን እንድትከፍለን ለብርሃነ ትንሣኤ ያደረስከን አምላካችን ለብርሃነ ዕርገትህ በሰላም እንድታደርሰን በዚህ መርሃ ግብር ላይ ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ምስኪኖችን ነዳያንን አስበው ገንዘባቸውን፣ ጉልበታቸውን፣ ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው የተራዱትን፣ የሰጡትን፣ የለገሱትን፣ በሐሳብ የተራዱትን፣ ያሰቡትን ሁሉ አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር በያሉበት ስፍራ በረድኤት በረከት ጠብቀህ ባጎደሉበት ቦታ አንተ በበረከት እንድትሞላልን ፈቃድ ይሆንልን። ሕይወታቸው የተባረከ ሐሳባቸው የተቃና አድርግልን። በባዕድ ሀገር ያሉትም ጠብቀህ በሰላም ወደ ሀገራቸው መልስልን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በሰላም አሳድረን ለዚህ ሰዓት እንዳደረስከን ቀሪውን ጊዜ ባርከህ ቀድሰህ በሰላም እንድታስመሸን ማዕዳችን እንድትባርክልን እንድትቀድስልን ለምንሃለን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁ በምድር ይሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ሁሉ ይቅር በለን እኛ በደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬም የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሠራዬ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ በሐልዮ በነቢብ በገቢር የተሰራውን የኃጢአት ማሰሪያ ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ። እንደምን አደራችሁ? አከም ቡልተን በገጌሰን በገውን አንዱገ ዋቀዮ ኤጋ በርሳ በረሃማ የሮንሳ የሮልፋታ የሮታ የከነ keessatti wanta magodhamaa jiru kun namarraafe miti kan godhamaa jiru galaa boru lubbuu isaanii keewwachuudhaaf boru waaqa fuulduratti isin raagaa godhachuudhaaf obbolaawwan keenya biyya keessaas biyya alaas ta'anii walitti fidanii lammiiwwan keenya yaadannu warra beelaan nyaachifnu warra dheeboonni hoobaafnu gaafa dhufaatii Kiristoos raagaa kan nu taasisan jedhanii maallaqa isaanii baasanii qabeenya isaanii baasanii warra as jiranis sagantaa kana mijeessanii innaa qopheessan eenyumaaf iyyuu miti isinuma yaadachuudhaaf. Kun immoo kitaaba qulqulluutti barreeffameetu jira. Daawit faaruu isaa gubbaa irratti hiyyeessaaf kan garaa laafu inni eebbifamaadha.
waaqayyoos gaafa inni rakkate isa gargaara jedha ለምስኪን ለነዳይ የሚያስብ እሱ ምስጉን ነው እግዚአብሔርም ደግሞ ለሱ ያስብለታል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ምስኪንነት በሁለት ይከፈላል በስጋ የሚበሉት የሚጠጡት አጥተው የሚታረዙ የሚራቡ የሚጠሙ አሉ ሁለተኞቹ ደግሞ በመንፈስ የሚደሃዩ በጽድቅ የሚራቆቱ በጽድቅ የተራቡ ከጽድቅ የተራቆቱ ከቅድስና የራቁ ከመልካም ሥራ የተለዩ ሰዎች አሉ እነዚህንም ሁሉ ማስታወስ የሃይማኖት ሰዎች ግዴታ ነው ሃይማኖት ለሁሉ የተሰጠች ሁሉ የሚከብርባት በሀብት የማትለካ በጎሳ በብሔር በቦታ የማትወሰን ሰማያዊ ስጦታ ናት ሃይማኖት በሃይማኖት ያለ ሰው ደግሞ ይሄን ሊያደርግ ያስፈልገዋል እንዴት ነው ይሄን የሚያደርገው ያለው ከሌለ ካለው ላይ ከፍሎ ከወንድሙ ጋር ተካፍሎ እንዲበላ እግዚአብሔር መጀመሪያውኑ የሰው ልጅ ደሃም አድርጎ ባለጸጋም አድርጎ ሲፈጥረው ደሃው በባለጸጋው አማካይነት እንዲመገብ ባለጸጋው ደግሞ በበደሃው በኩል መንግስተ ሰማያት እንዲወርስ ነው ይሄን በደንብ ማሰብ ያስፈልገናል ነገር እግዚአብሔርን የምንማርበት እንጂ እግዚአብሔርን የምናማርርበት አይደለም እግዚአብሔርን የምናማርርበት አይደለም የሥጋ ድህነት እግዚአብሔርን የምናስብበት ነው ለእግዚአብሔር ይበልጥ የምንገዛበት ነው እናንተ ምናልባት በሥጋ ነው የደሃያችሁ የሥጋ ድህነት ደግሞ በመስራት ይቀየራል ነገር ግን ሁላችን አሁን እዚህ ያለን ሊያሳስበን የሚገባው በነፍስ ስንደህይ ከእግዚአብሔር ስንለይ ትልቁ በደል እሱ ነው ወገኖች ምክንያቱም ነፍስ ድህነቷ ምንድነው ቢሉ እግዚአብሔርን አባት ባለማድረግ ድንግል ማርያምን እናት አለማድረግ ቤተክርስቲያንን መመላለሻ ለመኖሪያ ለማድረግ መንግስተ ሰማያትን ተስፋ ለማድረግ ለንስሐ አለመዘጋጀት ለሥጋው ደግሞ አለመብቃት በፍቅር ያለ መመላለስ ድህነት እሱ ነው ይሄ ድህነት አስፈሪ ድህነት ነው ሁላችን ልንወጣ ልንታገሰው የሚገባው ከዚህ ለመውጣት ነው ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን ስርት ከነባችሁ እንቀመታ እዩማ በከለመት ይቆደም እዩማ ፎኒ ዋቀዮቲን ገለቴፈቹዳፍ ኢሰ ሶሬሳ ፈና ከኑ ሶሬሳ ከቲን ቦኑ ፎቶን ታኔ ኢሰ ቀቡራ ቆዴ ወረ ኢየሱስ ከነ ቦሩ ልቡሳቲፍ ገላ ከቆጴፈቱፍ ኢስንሞ ኢየሱስና ጉባኛ አተኒ ቡልተኒ ዋቀዮነ ከገለቴፈተኒፍ ኤኙምቱ ሶሬሳ ምት ለፈገነ ጉባራት ኢኒ ሶሬሲስ ኢንዮማ ኢኒ ኢየሱስ ኢንሶሮማ ዳቸን ኩን ሐላ ከረከሰ ተቹን ኢኒ ፈያንስ ኢኒ በማ ኢኒ ዲበማንስ ቦ ኢንፈያ ከነቤኩን ድርቀመታ ኤርገ ከነቤክኔ ከንፎኒን ኬኛ ከሰቲ እዩማ ድፉ ከነ ከሳ በውዳፍ ማልቱ ኑራ ኤገሞ ጀኑ ጆሌ ዋቀዮ ዋቀሱ ዋቃ ፈመነሙ ኦቦሌ ሶፊ ጃለቹ ወልከበጁ ድርቀመታቸው ኩን አመለነሙማ ኬኛ ከሰ namni biddeena gotoko qabu kurmaana daqodate wajinyachu dirqamata jaalalachuun kana jolle waaqayyoon isa yeessaafis du'eera isa sooreessaafis du'eera isa qabuufis du'eera isa qabneefis du'eera inni abbaa hunda keenyaati maaramiin haadha hunda keenyaati manni kiristaanaa mana hunda keenyaati mootummaa waaqayyoo qabeenya hunda keenyaati kanaaf kana ilaaluun dirqamata kana yaadanii obbolaan waan keenya borumaa mootummaa waaqayyootiin dhaalla boru mirga waaqayyootiin dhaabbanna gaafa dhufaatii waaqayyoo beelofnaan naalattanitu dheebonnaan na baaftanitu daarraan daara na baaftanitu dhibamnaan na gaafatanitu gaaffi jedhu ittiin deebisna jedhaniiti malee namni tokko irraafeef miti kan maallaqa kana walitti buusu ijoolleen keenyas yeroo dhabaniiti miti kan hojjetan hojii kana caaluun jiru sanbata yeroo darbe isa darbe hundumatu si yaadata waan ta'eef
isaan immoo sagantaa adda ta'eetiin har'atti naannefatanii isin yaadanii jiru waaqayyo jiruuf jireenya isaatti isaan yaadatu jiraate eebbisa waaqayyo isaaniif haa kennuudhaati eebbisa waaqayyo jiruu dheeraa umurii dheeraa isaaniif haa kennu jaalala gaarii isaaniif haa kennuudhaati eebbisa kanadha kan jirurraa eeggamu inni guddaan immoo kan isin gorsuu barbaadu maalidha nyaanni amma nyaattan kuni nyaata yeroodhaaf nyaatamudha dhugaatiin amma dhugdan kuni dhugaatii yeroof ta'uudha amma nyaatanii galgalan beeloof amma dhugdanii galgalan dheebot kanaaf namni iyyummaa kanaaf dhiphachuun isarraan eeggamu inni guddaan lubbuu keessan akka hin yoomne waaqa keessan sodaadhaa lubbuu keessan akka hin yoomne amantaa keessan eeggadhaa lubbuu keessan akka hin yoomne sodaa waaqayyoo laphee keessan keessa bushaa kan dhugdanii akka malee machooftanii kuftan dhiisaa waaqayyo faanoti buudha waan ta'eedhaaf bu'aan qabu waan ta'eedhaaf miidhaa malee wanti inni fidu waan taaneef isa argattan qusadhaatiin mootti fayyadamaa boruu keessanitis kaawwadhaa daa'ima qabdu warri daa'ima qabdan daa'ima keessanis yaadadhaa amantaa keessan jirtan inni guddaan foon keessan hin yoomuu keessan ilaalina lubbuu keessan akka yoomne of eeggadhaa waaqa keessanitti hin bu'inaa amantaa keessan seera ishii eeggadhaa seera ishii baradhaa wal jaaladhaa wal kabajaa maal irratti wal loltu maal tolti sin buusa mee waan irratti wal lollu kana fudhannee deemna fudhattanii deemtu mana ijaarratan inni mana qabu mana fudhatee deeme inni qabeenya qabu qabeenya fudhatee deeme gateetuma deema qullaadhuma isaa deema hundumtuudhuma gubbaarratti foon inni yoome lubbuudhaan gara waaqa isaatti deema foon isaatiin sooromee kan deemu jiru kanaaf soorummaa fooniif otoo hin taane boonka isa qabu soorummaa lubbuutiif hundi keessan hojjechuun dirqama ta'a kanaaf ijoolleen keenya boru lubbuu keenyaaf galaa keewwannaa boru waaqayyo fuulduratti deebii qopheeffannadhanii yeroo ammaa kana biyya keessaas biyya alaas obbolaa keenyaan haala mijateen qopheessanii kana isinii fidaniiru isaan isinii kennanis isaan alatti isinii mijeessanis umurii dheeradhaa waaqa isiniif haa kennattanii akka galateeffattanii fi akka wal kabajanii wal jiraattan ergaa keessa guddaa jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Jaalala Kiristoos kan ittiin barannu waaqummaa Kiristoos kan itti hubannu inni biddeena bara baraa ta'e lubbuu isaa kan itti yaadannu waan ta'eedhaaf kan kana caalu soorummaan hin jiru waaqayyo furatu hundi qixxeedha waan ta'eedhaaf ሁላችን በእግዚአብሔር ፊት እኩል ነን አንበላለጥም በእግዚአብሔር ፊት ሲፈጥረን እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ የተለያየ ነው የተበላለጥ ነው እንጂ ሁላችን አንድ ነን የእግዚአብሔር መልክ ነው የሰራን የእግዚአብሔር ስጋና ደም ነው ያነጻን የእግዚአብሔር ከጎኑ የወጣው ማይገቦ ነው ልጅነታችን የመለሰን ስለዚህ ሁላችሁም ልጅነታችሁን ጠብቁ ሃይማኖታችሁን ጠብቁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ሃይማኖት የሚያስተምሩ ትዕግስተኞች ሁኑ ተሳዳቢ አትሁኑ መራቂዎች ሁኑ ይሄን ማሰብ ያስፈልጋችኋል ያ ሲሆን የነፍስ ባለጸግነት በህይወታችን ውስጥ አለ የነፍስ ባለጸግነት በመንግስተ ሰማያት አለ የእግዚአብሔር መንግስት ወርሶ መኖር አለ ምድራዊ ሀብትን ተውት በኋላ ሁሉም ይደህያል ይዞት የሚሄድ የለም ስልጣኑንም ይዞ አይሄድም ገንዘቡንም ይዞ አይሄድም ሀብቱንም ይዞ አይሄድም ዝናውንም ይዞ አይሄድም ብቻውን በአንድ ሳጥን ተከፍኖ ወደ መቃብር ይወርዳል ሰው ስለዚህ የነፍስ ጽድቅ ሊኖረን ያስፈልጋል ቅድስና ሊኖረን ያስፈልጋል ሃይማኖት ሊኖረን ያስፈልጋልና እነኚህ ወንድሞቻችን ተርፏቸው አይደለም እነኚህ እህቶቻችን በአገር ውስጥም በአገር ውጭ ያሉትም ከመቶ ብር ከዛም በላይ አቅማቸው የቻለውን የተራዱት ያገዙት ተርፏቸው አይደለም ስለዚህ የልናስብ ያስፈልጋል እነሱ ለእናንተ ሲያስቡ እናንተ በጸሎት ልታስቧቸው ያስፈልጋል እናንተ እግዚአብሔር ውለው እንዲገቡ ጠብቅልን ማለት ይገባቸዋልና ይሄን መልእክት ለማስተላለፍ ነው እግዚአብሔር ማህበራችን ይጠብቅልን ልጆቻችንን በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ ያድልልን ወራስን ትይጣታን ዋቀዮ በከረተ ሳና ኤቢሱ አበኛ ሳኒ ዋቀዮ ሳኒ ፋየጉ ፈያ ሳኒ ዋቀዮ ሳኒ ፋየጉ ቁሙረ ሳኒ ዋቀዮ ሳኒ ፋበረች ወር ቢየ ኦርማ ጅራን ነጋር አንገረብ የሰረት ዋቀዮ ሳና ዴቢሱ ያደ ለጴ ሳኒ ሁሉ ዋቀዮ ሰጋሪ ሳኒ ፋጉ ከነጫለ ዋንቲ ረሬጅ ወለ ዋቀዮ በዋቀዮ ግለቴ ሳኑ ሙልከሰ አናፋማ ያን ከኛ ሴራናተው ኡጋቴ ከኛ ሴራናተው የደሙ ከ ጃላላናተው ዮጃላል ጅራተ ኦምቱ ዋንተ ደበሙ ጅሩ ቢደነ ዶክቺ ነመ ከነ ሁንዱ ማንጋ ጃላል ጅራታና ከነዋቹ ድርቀመታ ጆሌ ዋቀዩ ሁንዱ ጃላላናተው ሁንዱ ወሊ ገልቴናተው ሁንዱ ወል ከበጁናተው አንጋፍኒ ቁጥሱሳ አጎርስ
quxisuudhaan gabasaa akka bajetu kun sirna amantii keenyaatti jiruuf jireenya aadaa keenyaatis kan waan ta'eef hundi keessan haala kana akka hubattan jechuun barbaada. Kan nu gorse kan nu barsiise waan keenya maqaan isaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Kan ifa oolle kana waaqa nuuf haa eebbisu. Zaayirri baay'ee Kanya Dulaban, Yagar Beli Bia Kenyan Wek, Wotuman Bia Naga Nuken, Bia Kenya Salami Nuken, Retina Nugud, Rejarta Nugul, Yagar Beli Nurajirat, Dadaboni Nurajirat, Yagesi Nurajirat, Wine Zabini Nuek, Kanya Nurado, Kuba Nuken, the Kuba Sani Aken, Ambiala Juakayo, Episeto Nuagal, Jene Wagnajet, Kanya Chabad, Magni Naga, Kasana Lamigo, and Idaran Kuptani, Daran Kupta Kuba Agenu, Inanu Aguda, Waratana Argat, Ramatical Biaken, Itina Kenya Labud, Albi Taken, Wanawatuana Lega Panabu, Wagavan Mawati Babara Safiato, Jene Wagnajet, Alel, Another in Zambia say, and I see Asma, Egg say, Kuro, Santo Amasira, Devianit Mukuro, Turbana Raja Maremana, Nagore, the Arab, Zela Mecha, Nupanima, Zela nature. The body was Matu. Amma, what about the Jolesa one? I cheat San artist. One is an artist. Bakara Temo Akavetagu, Bakara Temo Gaveta, Artisani Girato, Artisani Girato, Yatala Novasani, Artisani Girato, Artisani Gutuato, Artisani Gutuato, and Artisani Orchiato, Anisani Orchiato, Baurma Bagoru, Badurma Chitagoru, Bulecho or Bulecha Goru, Buleto or Mario Bulecha Goru, Lesunagata, Devianimo
guyyaa waan immoo waaqayyo tokko isaaniitiin lammiitti biyyatti nagaan isaan haagatu nagaan biyyatti isaan haagatu qotataa naaquuf maseen deechu naataa dhumtu dhugaan tulluu haa ta'u dha'ii sulluu haa ta'u kanaatiin sanbata maarii hundumtuu faarfataa dira siirree hundumtuu raaqonii dabiriidhaan waa bunu immoo mana yaalaa anjiru boota ta'olaa jiru anjirus immoo waan dhibames affagaatee saagaloo dhibames immoo waan nu hamaaru dhibame hamaaru dhibaman hamaadhamu anduu nafsee hamaaru egaa immoo an kanaan nu ga'e immoo waan booruu gannaati nu geechisu egaaleen Dukuncha nagaa balaa nu habaas sababa nu habaas shaagora nu habaas awwaala bonaa kana wafalchee booruu gannaas nu habaas akkanumatti kinoo nama kana warra dhaabbatee kadhate kana waaqni isaanii haa dhaabbatu waaqni isaanii haa dhaabbatu dhaabbatee nu laatas waaqni isaanii haa waaqni isaanii haa Gabreelin biyya keenya biyya nagaa goon biyya quufaa goon biyya alamii goon Sillaasen biyya hundumaa alami agon aramin biya alami agon bom biya alami agon nuin beg nu akichi biya kenya biya naga agon walla be wang nara qotatana ku batana or gadatana bu esin dabiri rabu thabon nombari rabu ega alele